हेलो गुड मॉर्निंग। आमे कि जेन घर मान को जेन लेट्रिन माने ने बनौछु के लाखे 1.5 लाख 2 लाख खर्चा करी लेट्रिन रे के ले झाड़ा बसमा केनता बेले पैसा खर्चा करछु कि पेग ही जीवा हेतिर लगी रुड़े झाड़ा बसमा रुड़े झाड़ा बसले कहबा को तो लेट्रिन लॉन्ग लास्टिंग देवा। आमे ओडिशा बीजेपी डिजिटल फाइटर तरफ रिक्वेस्ट करछु जे घर मान को जे लेट्रिन बनैछ लेट्रिन मान को ही इटा करो আর উড়ে কাଣା এটা করুছ কেচড়া করুছ কড়া স্টেপ হেবা সবু রন্ধা করছ তুমি ঘরে ল্যাট্রিন বনাব তো আর মাহাজন দেখে হউছ পয়সা বালা আর ঘরে ল্যাট্রিন রে মেলা করুছ টাঙ্কি নেবু আর স্মার্ট দেখে হউছ। जय शिव शंभु।